آمين آمين. قول مسلم الحديث أو كما قال اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. معاشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. السلام عليكم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil islami wal iman wal ihsan wa ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin al qail inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin al-qail khamsul layalin la yuraddu fihinna du'a lailatul jum'ati wa awwalu lailatin min rajab wa lailatul nisfi min sya'ban wa lailatu aidil fitri wa lailatu aidil adha. Qal Baihaqi kama fi syu'abil iman wal qail aidan ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jal in akramtum awliyai akramtukum. Rawatul Mudzi al-Hadis al-Kamakal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Biqaulihi ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wal qail aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya yang dirahmati oleh Allah. Yang paling penting, paling utama, mari kita selalu berusaha, mari kita bersama-sama selalu berusaha untuk menempatkan diri kita termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu bertakwa dan orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah di setiap kesempatan, di setiap keadaan, dan dimanapun kita berada, agar hidup kita senantiasa diberikan keselamatan dan kebahagiaan oleh Allah. Orang mukmin dan orang yang bertakwa inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan orang pelaku dosa yang kemudian kembali ke jalan Allah, yang bertaubat kepada Allah, mereka juga lah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang mukmin. Mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan kepada kalian semua. Mudah-mudahan siang hari ini kita berkumpul di Masjid Agung Sunan Ampel guna untuk dua kepentingan. Yang pertama mendengarkan khutbah Jum'ah, dan yang kedua nanti bersama-sama melaksanakan sholat Jum'ah. Semoga Allah menempatkan kita termasuk ke dalam hambanya yang beriman, bertakwa, dan selalu bertaubat kepada Allah. Dan semoga Allah tetapkan iman, takwa dalam diri kita ini sampai akhir hayat kita. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya yang dirahmati oleh Allah. Waktu terus bergulir. Siang hari ini kita sebentar lagi akan mendapati satu hari yang terpenting dalam rangkaian bulan Sya'ban. Kita tahu bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir, beliau menuturkan satu hadis Nabi, syahrul Rajab syahrullah wa syahru Sya'ban syahri wa syahru Ramadhan syahru ummati. Bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban ini bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Di sini bulan Sya'ban Nabi menyebut bulanku. Disinilah seorang ulama besar, Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, di dalam kitabnya Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq, beliau mengatakan syahrul Sya'ban syahrus sholati ala Nabi. Bulan Sya'ban adalah bulan perintah turunnya berselawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam bulan ini Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Ahzab,
ayat 56 yang bunyinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena ayat inilah Nabi sangat senang sekali. Maka suatu ketika anak angkat beliau yang bernama Usama bin Zaid bertanya kepada Rasul, qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran ma tasumu minas Sya'ban. Ya Rasul, aku belum pernah melihat engkau berpuasa penuh selain Ramadan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Nabi menjawab, qala hadza syahrun yaqulun nas syahrun baina Rajab wa Ramadan. Ini bulan yang banyak dilupakan, dilalaikan oleh umat manusia. Padahal wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin wa ana uhibbu an yurfa'a amali ila rabbil alamin. Nabi mengatakan ini bulan yang banyak dilupakan oleh banyak manusia, yakni bulan antara Rajab dan bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban. Padahal di bulan ini Allah mengangkat, melaporkan semua amalan-amalan kita dilaporkan oleh Allah, dan besertaan itu pula Allah menetapkan satu ketetapan untuk 1 tahun ke depan. Nah, ketika amalku diangkat oleh Allah dan turunkan, aku senang kalau aku dalam keadaan berpuasa. Kapan ini amal kita diangkat? Mayoritas ulama mengatakan itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Kembali kepada kemuliaan bulan Sya'ban. Ada satu hadis dalam kitab Burdun Nasihin, hadis Nabi disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khabawi, man 'azzama Sya'bana wattaqallaha wa 'amila bi ta'atihi wa amsaka nafsahu 'anil ma'siyat ghafarallahu dzunubahu wa ammanahu min kulli ma yakunu fi tilka as-sana minal balaya wal amradi kulliha. Siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban, bertakwa kepada Allah di bulan Sya'ban, mentaati perintah Allah di bulan Sya'ban, menahan nafsunya dari durhaka kepada Allah di bulan Sya'ban, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia, dan Allah berikan jaminan keamanan untuk dia di tahun itu dari semua penyakit, dari semua bala. Ini cukup bagi kita satu hadis yang menerangkan keutamaan bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Dan Sya'ban ini dikatakan bulan Nabi karena di situ ada perintah sholat, dan itu menunjukkan amal yang istimewa yang dilakukan di bulan Sya'ban di antaranya adalah memperbanyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama besar dari Mesir yang dalam masalah ilmu fikih selalu menjadi rujukan kita umat Islam bermadzhab Syafi'i. Beliau yang bernama Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menuturkan dalam kitabnya An-Ni'matul Kubra 'alal 'Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam. Terkait masalah Sya'ban, beliau memberikan pernyataan syahrul Sya'ban huwa syahrul sholati ala nabi. Bulan Sya'ban adalah bulannya berselawat kepada Nabi. Faman aktsara fihi sholata alaihi kanat lahu nurun yaumal qiyamah wa kanat sholatu sababan fi takfiriz dzunubi wa raf'i darajati 'inda Allah. Bulan Sya'ban ini adalah bulan berselawat kepada Nabi. Siapa yang memperbanyak berselawat kepada baginda Nabi di bulan Sya'ban, maka selawat itu akan menjadi cahaya bagi dia di kegelapan nanti pada hari kiamat. Dan selawat itu akan menjadi sebab dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Dan selawat itu akan menjadi sebab derajatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait berselawat di bulan Sya'ban, Imam Al-Ghazali juga menuturkan di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Beliau menuturkan satu pernyataan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malakan lahu janahani, janahun fil masyriq wa janahun fil maghrib." Sesungguhnya Allah itu mempunyai satu malaikat. Yang malaikat ini mempunyai 2 sayap. Satu sayap ada sampai di ufuk timur dan satu sayap ada di ufuk barat. Wa ra'suhu tahtal arsy wa rijlahu tahtal ardi as-sabi'ah.
kepalanya tepat berada di bawah arsy dan kedua kakinya ada di bawah bumi, lapis yang ketujuh. Fa idza shalla rajulun aw imra'atun alayya fi syahri Sya'ban amarallahu dzalikal malaka ayyan ghamisa fi bahri min nurin tahtal arsy. Ketika ada orang laki-laki maupun perempuan yang berselawat kepadaku di bulan Sya'ban, maka Allah perintahkan malaikat ini agar menyelam masuk ke lautan dari nur yang ada di bawah arsy. Fan ghamasa wa kharaja wa yanfaddu janahaihi fayaqtiru min kulli rishatin kitratun fayakhluqullahu min kulli kitratin minha malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Malaikat ini setiap ada orang yang berselawat di bulan Sya'ban, baik laki maupun perempuan, diperintah oleh Allah agar menyelam masuk ke lautan dari nur yang ada di bawah arsy. Sehingga malaikat ini masuk, kemudian fayakhruju wa yanfaddu. Malaikat ini masuk, kemudian dia keluar. Setelah keluar fayanfaddu, dia menghempaskan kedua sayapnya. Fayaqtiru min kulli rishatin kitratun. Dari sayap yang dihempas-hempaskan meneteslah tetesan-tetesan air. Fayakhluqullahu min kulli kitratin minha malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Dari tiap tetesan itu Allah ciptakan malaikat, yang malaikat itu diperintah oleh Allah memintakan ampunan dosa untuk dia sampai hari kiamat. Ini cukup membuktikan keistimewaan bulan Sya'ban. Lebih-lebih kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya yang dirahmati oleh Allah. Terkait kemuliaan bulan Sya'ban lagi, di antaranya adalah karena di dalam bulan Sya'ban ada satu malam, yang malam itu disebut malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini adalah malam nisfu Sya'ban, salah satu dari 5 malam yang paling utama di antara 5 malam dalam satu tahun. Satu tahun ada 354 malam. Namun yang mendapatkan kemuliaan di sini hanya 5 malam. Di antara 5 malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Fa insyaallah hari ini kita berada di hari yang ke-11 bulan Sya'ban. Insyaallah nisfu Sya'ban akan kita dapati, mudah-mudahan kita diberi kesempatan bertemu dengan malam nisfu Sya'ban itu hari Senin malam Selasa. Ada apa? Di situ kata Nabi, khamsul layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang berdoa di dalamnya tidak akan ditolak oleh Allah. Lailatul Jum'ah, 1 malam Jumat. Wa awwalu lailatin min Rajab, malam yang pertama bulan Rajab. Wa lailatul nisfi min Sya'ban, yang ketiga adalah malam separuh bulan Sya'ban. Dan yang keempat, walailatul Aidil Fitri, walailatul Aidil Adha. Keempat dan kelima adalah malam Aidul Fitri dan malam Aidul Adha. Ini hanya tinggal 3 hari. Senin malam Selasa. Apa? Hidupkan malam-malam tersebut. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis riwayat Imam Ahmad, Ahmad wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Nabi mengatakan di situ, idza kanat lailatun min nisfi, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu nahara fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya fa yaqulu ala min mustaghfirin fa aghfirullah, ala min mustarzikin fa arzuqhu, ala min mubtalin fa u'afiyahu, ala kadza wa kadza hatta yatlu al-fajr. Nabi mengatakan apabila bulan Sya'ban telah memasuki malam separuh, maka hidupkan malam-malamnya dan berpuasalah di waktu siangnya. Karena sesungguhnya Allah ketika matahari terbenam di malam yang ke-15 hari Senin maghrib, Allah turun ke langit dunia dan Allah berfirman, Allah min mustaghfirin faghfirullah, ingatlah, adakah orang yang ingin meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni dosa-dosanya.
Ala min mustarzikin fa'arzuku. Adakah orang yang ingin meminta rezeki kepadaku, aku berikan rezeki. Ala min mubtalin fa'u'afiyau. Adakah orang yang ingin diberikan selamat dari bala, maka akan aku selamatkan dia. Ala kadza wa kadza. Begitu seterusnya hatta yatul al-fajr, sampai terbitnya fajar shadiq. Itu ulama kita Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita ketika malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Minta kepada Allah agar diberikan rezeki yang halal, minta kepada Allah akan diberikan umur yang panjang berkah, minta kepada Allah akan diberikan agar diberikan keimanan dan ditetapkan iman sampai akhir hayat. Kenapa Yasin? Karena Yasin ini adalah jantung Al-Quran. Kata Nabi, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Man qara'aha kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atul Quran asra marrat. Rawatul Mudhi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada hatinya, jantungnya. Dan jangan begitu juga Al-Quran. Quran juga ada hatinya. Hati Quran adalah Yasin. Siapa yang membaca Yasin 1 kali, Allah akan catat untuk dia seperti membaca Al-Quran 10 kali. Kita khatam Quran hanya dengan mengkhatamkan bacaan surat Yasin. Hadirin, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita bertemu dengan malam nisfu Sya'ban. Allah berikan pertolongan kepada kita bisa menghidupkan malam Sya'ban, nisfu Sya'ban, dan pagi harinya bisa berpuasa. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, ada apa di bulan Sya'ban? Kita tahu di setiap tahun di Ampel ada peringatan Khaul. Kanjeng Sunan Ampel Raden Ahmad Rahmatullah yang kita kenal dengan Sunan Ampel, itu di setiap Sya'ban ada Khaul, itu ada Khaul. Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel Surabaya, yang insya Allah di bulan Sya'ban ini akan diadakan setelah nisfu Sya'ban, yaitu tepatnya di tanggal 6, 7, dan 8. Tanggal 18 Sya'ban 1920. Ini kesempatan kita. Ingin dimuliakan oleh Allah, muliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Syekh Umar bin Sa'id Al-Fauti di dalam kitabnya Rimah Hizbur Rahim ala Nuhur Hizbur Rasim, beliau menuturkan satu hadis Nabi. Nabi mengatakan, ini Allah berfirman, in akramtum awliyai akramtukum. Kalau kalian mau memuliakan para wali-waliku, maka aku akan muliakan kalian semua. Kesempatan kita, siapa yang dimuliakan Allah, muliakan orang-orang yang dicintai, yang dimuliakan oleh siapa? Mereka para ulama, orang-orang yang mengamalkan ilmunya karena Allah. Imam Syafi'i menuturkan, lau illam yakunil ulama'ul amiluna lillahi awliya Allah falaysa lillahi waliyun. Andai orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya karena Allah bukan walinya Allah, pasti Allah tidak mempunyai wali. Artinya walinya Allah adalah para ulama. Ini juga sejalan dengan hadis Nabi SAW. Dalam satu hadis pernah Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, sa'altu Jibril alaihi salatu wassalam, ya Jibril, aku bertanya kepada Jibril, min ashabil ilmi, siapa orang-orang yang punya ilmu, para ulama itu siapa? Qala hum syuruju ummatika fid dunya wal akhirah. Mereka itu adalah pelita bagi umat kamu baik di dunia dan di akhirat. Kemudian Jibril mengatakan, fatuba liman arafahum wa ahabbahum wa akramahum wal wailu liman abghadahum wa angkarahum. Beruntung sekali orang yang bisa mengenal para ulama, beruntung sekali orang yang bisa mencintai para ulama, beruntung sekali orang yang bisa memuliakan para ulama, dan celaka orang yang membenci, memusuhi, menentang para ulama. Jadi peringatan Khaul adalah bentuk kita menunjukkan cinta kita kepada kekasih Allah, bentuk kita memuliakan kekasih Allah, bentuk kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah menciptakan orang yang dikhauli. Karena beliaulah kita mengenal Islam, kita mendapatkan iman, kita mendapatkan ihsan. Mudah-mudahan kita semua yang menantikan peringatan Khaul
Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari beliau. Amin. Amin ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irhaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihhi lima ughliqal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Wassalamu tasliman katsiran amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiy qadimah wa amarna bidzalika ikrama tasrifa ta'zima wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafirul khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal muqtadi'at al musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma adfa'anna al ghala'ah wal waba'ah wal bala'ah wasyuq al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan wal fitan ma dhahara minna wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldan muslimin ama innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al baldatana baldata Indonesia khususan qaryata Surabaya baldatan wa qaryatun mutmainnatan thayyibatan wa rabbun waqur. Haqqi rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurun yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wa nasawu suhufakum fa inna taswiyatus suhufi min iqamatis shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksuri ardaka bi'atini wa ridaka barakataka ilayya wa li hadhil jamaah innaka ala kulli syai'in qadir. Shalli fardul jumu'ati rak'atain mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an aqwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz zikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran 'amiyatan tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'ya radiyah fi jannatin 'aliyatin la tasma'u fiha laghiya fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufatun wa sarabiyyu mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafara fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Rabbini inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum.
Rabbi hasibni. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu akbar. 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 Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma inna Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوافي نعمك في مسجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم على سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بأبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا ونعم المولى ونعم النصير وصلاة تجعلنا بها من المقبولين وتعيذنا بها من المخذولين وصلاة تبلغنا بها حج بيت الله الحرام وزيارة قبر نبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم يا الله يا غني يا حميد يا مطيع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك حسنا اللهم يا الله لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا أخرانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة وذرياتنا ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا يا الله بأسرار الفاتحة
الصلاة على هذا الميت الحاضر وعلى الأموات الغائبين. Habib Muhammad bin Ahmad Asyadiri, Mekah. Habib